कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा, थोडे टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा, त्यांच्या खातीर एक त्यांचे मेमोरेंडम दिवपा खातीर आमी आयज हांगा येयल्लेले. तुमकां खबर आसतली 14 एप्रिलाक आमी हांगा एक पब्लीक मिटींग घेतलेली पणजेंत, आनी गोंयभरच्यान जे कामगार सोसायटी अंडर जे वर्कर्स कामाक आसा एम्प्लॉईज, तेंच्यो व्यथा कितें आसा पळय त्यो समजून घेतल्यो. तेंचे इश्यूज आसात त्यो आजुनूय सरकारान सॉल्व केल्लेले ना. तांकां अक्षरशा फटयल्लेले आसा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर स्टार्टींग धरून. कितलींशींच वर्सां डेली वेजीस काम करीत 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 तांकां लास्टाक 5 वर्सां पयलीं आमी अशेंच एजिटेशन स्टार्ट केल्लें आनी तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां. त्यामुळे तांकां टेम्पररी स्टेटस लागलो आनी 6 पे तांकां एक्सटेंड केलो. पूण खंय तरी 4.5 वर्सां जालीं तांकां अपेक्षा आसली की सरकार तांकां रेगुलरायज करतली म्हणून. आनी ह्या काळा भितर 2024 जग्गो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया हें जजमेंट जें येयलें तितून सारकें क्लॅरिटी दिवन जजमेंट दिला की कामगाराची पिळवणूक सरकारान तरी करची न्ही. आमी म्हणटा की फेर वेजीस मेळपाक जाय, तांचो अपलिफ्टमेंट जावपाक जाय, रेगुलर कायंड ऑफ नेचर गव्हर्मेंटान अपॉयंटमेंट दिवंक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली सुप्रीम कोर्टान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान मेन्शन केल्ले आसा. एक एक्सपेक्टेशन आसलेलें की लोकहिता खातीर काम करपी हे सरकार सो मोठो आपूण कितें तरी इनिशिएट करतले प्रोसेस आनी हे कामगारांक रेगुलरायज करतले. एटलिस्ट तांकां रेगुलर पे जो आसा पळय, नो डावट टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम्स आसात, तांकां सोसायटी अंडर आसल्या कारणान हांगा जेवपाक कितें टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा ती गजाल वेगळी. पूण तांकां जो इक्वल पे जो आसा तो तांकां एक्सटेंड करतली अशी अपेक्षा आसली. म्हणजे एका सायडीन हे आमचे थोडे PWDचे लेबर सोसायटी वर्कर्स जे आसा ते काही डिपार्टमेंटांनी बिलिंगाचें काम करता, खुबशे क्लरिकल एक्टिविटीज करता, डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, तांकां मेळटा 6 पे. आनी रेगुलर वर्कर जे आसा सेम नेचर ऑफ जॉब करता तांकां सारको रेगुलर पे म्हणजे 7 पे वीथ अपडेटेड तांकां DA जो आसा पळय तो सगळें तांकां मेळटा. सो असो डिस्क्रिमिनेशन जें आसा पळय तें जावचें न्ही. सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट सरकारान वेवस्थीत समजून घेवपाचें आनी तांचेर जो कितलींशींच वर्सां अन्याय जाला, म्हणजे काही लोकांक जर 23 वर्सां जाल्या डिपार्टमेंटान अजुनूय ते टेम्पररी स्टेटसानूच आसा आनी रेगुलर कायंड ऑफ जॉब करता. खंयच तांचो कितें रिकॉर्ड ट्रॅक रिकॉर्ड थंय वायट ना तांचो, एबसेंटिजम ना तांचो, इरेग्युलर वर्क ना तांचो, सगळ्या हितून अनब्लेमिश तांचो रिकॉर्ड आसा. तरी आसतना गव्हर्मेंट तांकां कन्सिडर करना. ही आमकां व्यथा जी आसा पळय त्या दीस 14 एप्रिलाक सगळ्या कामगारांनी सांगली. मी इमिजिएटली सांगलें तांकां की इनाफ इज इनाफ. आज इनाफ इज इनाफ सगळे कडेन आसता पळय तसो हांगासरय ह्या क्षेत्रांनी इनाफ इज इनाफ म्हणून आमी त्या दिसा एक डिक्लेअर केल्लें आनी एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें ठरयल्लें. आनी त्या अनुशंगान आयज आमी एक मेमोरेंडम हाडलेलो. PCक आमी आयज इन्वर्ट केला. आमी रावता PC वाट पळयता येतलो तो. आनी ती कॉपी दिवन इमिजिएटली आमी ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आसा ताचे कडेन आत्तां उलयला, श्री दिगंबर कामत, तांच्यानी आमकां 1 ते 2 हेज्या मदीं सेक्रेटरीएटान आपयला. तांकां आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. सगळ्यांक पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी दितले की हे सगळ्यो इश्यूज जे आसा ते रिजॉल्व करा. आनी एक प्रोटेस्ट म्हणून आमी एक सायलंट म्हणजे आझाद मैदानाचेर एक धरणां बसपाचें थारलां. पीसफूल प्रोटेस्ट जस्ट टू एक्सप्रेस द इनकन्विनियन्स कॉज फॉर दीस पीपल. कोणाकूच त्रास करप ना, कोणाच्या अगेन्स्ट घोशणा ना, कोणाच्या विरोधान ना, सरकाराच्या विरोधान ना. फक्त तेंचे जे रायट्स आसा, तेंचे जे हिताच्यो गोश्टी आसा ते तांकां मेळपा जाय म्हणून एक सगळे कामगार गोंयभरच्यान म्हणजे पेडण्याचे पासून ते काणकोण पर्यंत, वाळपयचे पासून ते वास्को पर्यंत सगळे कामगार जे वेरियस गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आसा. आता सध्या आमचे कडेन फक्त PWD वर्कर्स लेबर सोसायटीचे आयले अप्रोच जाल्या, काही IDAचे आमकां अप्रोच जाता, थोडे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अप्रोच जाता. सो आमची अपील सगळ्यांक आसा, 1 मे हो कामगारांचो दीस. तुमचे हक्क कितें आसा, तुमचे रायट्स कितें आसा ते आवाज उठोवपाचो दीस. आनी ह्याच दिसा तुमी सगळ्यांनी हांव अपील करता गोंयभरान जितले सरकारी डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्च्युअल काम आसात पळय तांकां अपेक्षा आसा की आयज नाल्यार फाल्यां म्हजो मिनिस्टर म्हाका रेगुलर करतलो. तुमकां एकूच सांगूंक सोदता, तुमकां काही लोक अक्षरशः फटयतात त्या ट्रॅपान तुमी फसूं नाका. कितलेशेच वर्कर हे पळय हांगासर रिटायर जावपाक पावले तरी आजून ते रेगुलर जायना. सो आतां तरी मातशे जागृत जायात, तुमचे हक्क कितें आसा ते समजून घेयात. आमी पीसफूल तरेन सरकाराक रिप्रेझेंटेशन दिवयात. ना जाल्यार कायदेशीर रित्या खंय वचपाक जाय त्या फोरमाचेर वचपाची सुद्दां इंटक तुमच्या वांगडा आसतलो हें हांव सांगूंक सोदतां. सो तुमच्या पत्रकार भावा मार्फत हांव सगळ्या वर्कर्सांक सांगूंक सोदतां 1 मेक तुमी आझाद मैदानाचेर येयात. आमी ऑलरेडी परमिशनाक घातलां. एक पीसफूल प्रोटेस्ट सायलंट 9 to 5 सगळे थंय बसतले सगळे वर्कर्स आनी आमचो जो मोमेंटम आसा तो स्टार्ट करतले. आयज आमी पयलें रिप्रेझेंटेशन दिलां PCक आनी आतां दितले PWD मिनिस्टराक. आमकां अपेक्षा आसा की कामगारांचें हित हे सरकार जपतलें. कित्याक सरकार म्हणटा न्ही आमी ह्या सगळ्या
कामगारांचे सगळे हीच पळयता म्हणून आयज तुम्ही जर पळयत DA जर सेंटराक हायक जाय DA DMS लावन रोखडेच हांगासर टॉप लेवल ब्युरोक्राट्स आसा पळय ते फायली मूव करता आनी ते रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान आपल्याक इम्प्लिमेंट करून घेता. म्हणजे म्हागाई भत्तो तुमकां जर सेंटराक वाडलो तुमी हांगा मात थोडी ना तुमी तुमचो घेता आनी ह्या कामगारांक कोण पळयतलो हेंचें हीत पळोवपाक जाय. शेवटी जे आमचे टॉप शिकलेले ब्युरोक्रेट जे सेक्रेटरीयेटान बसले पळय तेंची जबाबदारी आसा की जे ग्राउंड लेवलार जे काम करतात तांकां सुद्दां तेंचे रायट्स मेळपाक जाय हे खातीर तेंची जबाबदारी आसा तेजो शिक्षण यूज करून घेवपाक. तुम्ही जर थंय बसून फक्त तुमचीच जर कामां करपाक लागले जाल्यार हांकां कोण पळयतलो. सोशल अपलिफ्टमेंट म्हणटा तें जावपाक जाय. त्या खातीर एक मुवमेंट हांगा सुरू करपाक जाय आनी इंटक त्या बॅनरा अंडर आमी हे मुवमेंट स्टार्ट करतले आनी तेंचो हक्क तांकां मेळपाक प्रयत्न करतले.